قدم كله نابزين أستاذ ثلاثة أوارح كنتات استخدام سلطنة معصو برنامج انكو عبقعنا انكو عد حان مساخون كلكم يدلي لما عنتي نزو كل مداي سلطنة بعوت زازيمنا ناب قصال تلخو انت نسغاغر تግራይና አትያቶ ካብዝ ነበረት ሓደጋን ፀበባን ንምውፃእ ዘኽእል ዘተኣማምን አንፈት ኣብዘለናሉ እዋን እዩ እዚ ንኣስታት ሰለስተ ኣዋርሕ ተኻይዱ ኣብ ምኽንባት ዝርከብ ስልጠና ተራ ወታደራዊ ዓቕሚ ፈጢሩ ዝተዛዘመ ኣይኮነን አፍተም ዘሐለፉ ሰለስተ ክልተ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሰራዊትናን ዝበፅሐ ሓደገኛ ፖለቲካውን ስነልቦናውን ውዲት ዝሰበረ ሰላም እዩ ድልየትና ብዝብል ሽፋን ብዛዕባ ድሕንነትና ከይንሓስብ ጉዳይ ላዕላዊ ግዛኣትናን ተመዛበልቲ ወገናትናን ከይንዛረብ ካብ ዝሓሊፉ ሰራዊትና ዕጥቁ ፈቲሑ ፈሪሱ ክብተን ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ክተርፍ ተስፋ ቆሪጹ ንጸላኢ ድኽህብን ዘግብር ፖሊሲ ዝበጣጠሰ እውን እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ናይ ነዊሕ ዘመን ታሪኹ ብልፍንትን ተናጻልን ዝገጠምዎ ተኸታተልቲ ናይ ጥቃዓትን ሓደጋታት ብስጡም ሓድነቱን ዘይሕለል መኸቱን ሃላዋቱን ድሕነቱን ኣውሒሱ ዝመጽእ ህዝቢ እዩ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘጋጠሞ ጽንተታዊ ወራር እውን ካብቶም ዝሓለፉ ሓደጋታት ብዕላሙኡን ዓይነቱን ፍልይ ዝበለ እኳ እንተነበረ ሰራዊትን ህዝብን ትግራይ ተዋዲዶም ዓለም ዘገረመ መስደመም ጽንዓት ሰኒቆም ዘይሕለፍ ዝመስል ከቢድ መዓት ኣበርዒኖም ካብ ጠቕላላ ጥፍኣት ድሒኖም እዮም እዚ ዓወት ብቐንዱ ነቲ መንነቱ ሸይጡ ኣብ ትሕቲ መግዛእትን ባርነትን ክነብር ዘይፈቅድን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ክፀዓን ዘይምነ ጅግና ህዝብና ዘካየዶ ናይ ዝተወደበ ቃልሲ ውፅኢት ዝኾነ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እቲ ጫፍ ብልሒ ድማ ኩሉ ዓይነት ህዝባዊ ደገፍ ዘይፍለዮ ጽላእቲ ዝደለይዎ ክገብሩ ከም ዘይኽእሉ ተገዲዶም ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍርሙ ዘገደደን ናይ ምድርዳር ዓቕምና ናብ ዝለዓለ ብራኸ ክዓርግ ዝገበረን ሓያል ሰራዊት ትግራይ ውፅኢት እዩ ኣርማ 50 እውን ናይዚ ታሪካዊ ፍጻሜ ኣካል ኮይኑ ኣብ ኩሎም ግንባራት ብምስታፍ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ተኣምር ብምስራሕ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ሃብታት ሓደ ንምዃን በቂዑ እዩ ብሓፈሻ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ብዝኾነ መለክዒ ክነፃፀር ምስ ዘይኽእል ፀላእቲ ገጢሞም ብምስዓር ናይ ምድርዳር ዓቕምና ናብ ዝለዓለ ብራኸ ሓፍ ኢሉ ብሄራዊ ረብሓታትና ተግባራዊ ንምግባር ዝኽእል ዕድል ተፈጢሩ እኳ እንተነበረ ኣብ ውሽጥና ብዝተፈጠሩ ኣፈላላያት ብንቕሓትን ብስለትን ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ፀላእቲ ኢዶም ምእታው ጥራሕ ዘይኮነስ ምጥልላም እውን ተፈጢሩ ከም ሰዓውየኑ ድማ ምእንተ ብሄራዊ ህላዌ ህዝቦም ህይወቶም ዘወጀው ተጋሩ ተረሲዖም በተስተኸፈለ መስዋእቲ ዝናሳሐን ዝጣዓስን ሕሊና ኣልዎ ሓይሊ ተፈጢሩ ምስ ፀላእቲ ብምውጋን ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ሰራዊትን ንምፍራስ ክትገልጾ ዝኸብድ ጸለመን በደልን ብምፍጻም ቀሊል ክበሃል ዘይኽእል ሃስያ ኣብጽሖሙልና እዮም ብዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ብኣርባዕቱ ማእዝን ዝተለዓሉ ኣውሎ ንፋስ ነቕ ከየበሎ ኣብቲ ልሙድ ሓድነቱ ዓሲሉ ብጽንዓት ብምቅላሱ ተደጊሱሉ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ውልቀ ምልክን ምስለንየን ኣእቲኻ ጽንተቱ ክፋጠንን መንነቱ ክስእንን ናይ ምግባር ሸርሒ በጣጢሱ ሓሊፍዎ እዩ ድሕሪ ደጊም ንድሕሪ ዝምለስ ነገር ከምዚ የለውን ኣረጋጊጹ እዩ ኣለው ዝበሃሉ ኩሎም ድሕረታትን ጸለመታትን ተጠቂምካ ህዝብን ሰራዊትን ነጻጺልካ ትፈርስ ትግራይ ከምዚ የላን ሰራዊት እውን ከምዚ ይፈርስን ተረጋጊጹ ሓሊፉ እዩ ነዚ ሓቂ እዚ ዘይርዱ ወይ ከዓ ክቕበሉ ዘይደልዩ ወገናት እንተሃልዮም ንሳቶም እቶም ኣሰላልፋ ቀይሮም ብሉጻት ተለኣኣኽትን ምዃን በሪ መወልቶም ኣብ ምንኩሕኻሕ ተጸሚዶም ዝርከቡ ሰብ ጸሊም ታሪኽ ጥራሕ እዮም እዞም ወገናት እዚኦም ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ሰራዊትን በቲኖም ሓራ ክነውፀካ ኢና ብዝብል ዘይመስል ዘረባ ኣልዎ ሕሊና እዚ ናይ ሞትን ሕየትን ሓደጋ
خدقونلنا مسألة وجينهم كساع مجرشة خواجو كم زوجنون فلتيو نافتيز خدوه مسكدو أو خيدهم مسجل بارتات استراتيجية وصيهم مرحنا خبلو قبل علم اسمعهم أب تجراي كابزي كاب تجراي زلت سلاعي زخفة خالد سلاعي بلنا بموال مسبل سجنا وجينهم عد كتمويلهم كوجنا إنك أسقسلوا بقلسي أب كدم عينهم نيشتي جون سكارن نات عمكا كنوتناكم إنا باندا نايب على عدن حزبن سلازي يقولوا تلو خيبكا تولوا لعدن حزبن زوجين زدمني وتواهيلوا ناتنجرهم نزت قبيلهم فقيدهم مجال قلتي مخانم زرقا قصلوا جزية تجاهيديو أبزي هذا نجار كتاكس أب إركامنا منبر زبل نايبل سجنا مصحف كم زيبل سويش راس وداد ناتشو بتك مهير باتشو يوم يفلقوا النجار ياسايه ودم تفلقوا سفرة وسداتشو وسده آلاتشو كزيام بريهوي سارون آيته قدلو ستاي بله ترتباتشو يبل نزو بوليسيزي اندافلتو كسع سماين ملع سرنا إذا عينتو فلسفنا كسع نفتقرل زاتو تعاميتهم يقعز اللو أمولومي إنك كايدا زلنا مزازة مسلطانا مدرخ نايتنبي بعسبي أين فرسن انبي حزبنا أين تألمن نايزول وغناوي قالسي جيغنا سراويتنا وصيتيو كورانن نايزين نخرعلو سراويتنا ناي سلطانا معصو بروغرام أبن كايدو قصبت زقمس إخلي سينا التحلف هيوت معرفي حريموا التنكراتت نفسي كم زلا زفلتيو بصوت اتي زكايرنا سلطانا فايدا زهلو اتي اب منغاغاموت زركب استفناقل حزبنا كدحن او قصصر صلات زلو غزاتنان حزبنان حراخ وص انتخيلنا طرحيو እዚ ድማ አካል ሰራዊት ትግራይ ኮይና ከምን ንገብሮ ምንም ጥርጥር የብለይ ናይ ሓደ ዓዲ ሃላዋት ዝረጋገጽ መልክዕ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ማሕበራዊ መሰረቱ ተዓቂቡ ብህይወት እንትህሉ ምስ ሙሉእ ክብሩን መንነቱን ታሪኹን ዝነብረሉን ዝውንኖን ለአላው ግዛት ውሕስ ኮይኑ እንትቅጽል ጥራሕ እዩ ካብዚ ወፃኢ ሃላዋት ዝበሃል ነገር የለን ስለዚህ ሰራዊትና ክሁሉን ክጠናኸርን ዘድልየሉ ቀንዲ ዕላማ ድማ እዚ እዩ ንሕና ናይ ሰላም ሰራዊትና ስልጠና ሃረር ኢልና ንገብሮ ወይ ናይ ካልኦት ህዝብታት መሰል ንምዕፋን ወይ ከዓ መሬቶም ንምውራር ንገብሮ ይኮነን በአንጻሩ ኣብ መሬትና በሰላም ክንነብር ኣብ ዘይትፈቅድ ዓዲ ምህላውና ብምርዳእ ድሕንነትና ንምውሓስን ናይ ምንባር ተፈጥራዊ መሰልና ንምርጋጽን ዝዓለመ እዩ ንሳቶም ኣብ መቃብርና ዕድመ ስልጣኖም ንምንዋሕ ናይ ሞትን ሕወትን ቃልሲ ክገብሩ ከለው ንሕና ሃላዋትና ንምርግጋጽ ካብ ተወዲብካን ተዓጢቅካን ምቅላስ ካልእ መማረጽ እንታይ ኣለና ዝኸበርኩም ብጾት በዘጋጣሚ ነቶም ኣሰላልፎም ቀይሮም መሳርሒ ጸላእቲ ኮይኖም ናብ ልብኹም ተመለሱ ክንብሎም ንደሊ ካብ ታሪክ ቀዳሞት ባንዳታት ክመሃሩውን ንመክር بتاريخ ولدون توقستي عيتخونو كنبلوم ندلي كابز حليفو زعلت أكل زدموق برنامج زخونات بجيجنا تجاداليت برهان قبر مسكال أول أرم حمسة زي تخنبة وراي بزول الشم استصحفت عميق ناي مخت تاريخ زحزت مصحف تمرق الله سلازي بزقات أمي برهان بنوس عدمخي بزي هزوا وراي بممساخي ناي كتسالي رأيكن تلمخن زملاختي مو بشم أرمخي أرم حمسة كم سجنكي يدلي أموداتا إذا سلطنا عود كوينو بزملك خطقالل أمرارها سراويتنا زغورو زي تحلل الدقاف يمسجن أو عودة مهرتن سلطنان بتجاهتن بتوجسن زمرحكمن زي سلطنكمن قدساتن بلحتن أمرارها أرمرار ما كم سجنكم يدلي ኢኮኖሚያውን ምዕባለታት ጸላቲ ዓይኖም ደም መሊኡ ህዝብ ትግራይ ንምዕንቃፍን ንድሕሪት ንምግታትን ንመነቱን እናወረሩን እናጨፍጨፉን ዝመጹ ሓይልታት እዮም
حجون كم حلفهم نميت عامت ندحريت نمملاس قبل على هزبنا كل عينة بدلنا بصح مسيميم يغون دانبر جغنا حزب تግራይ كورون زموص حيلتات بتاريخو يدهيون امين لوب صلات تغزيو زي فلطن نخالوت حزبታት ውን ክግዙን ክብደሉን ፈጺሙ ዘይፈቅድ ንዝመጽዎ ወረርቲ ሓይልታትና መከተና ደምሰሰን ዝመጸ ጅግና ህዝቢ እንተኾነ ግና ጸላእቲ ተዋና መገበት ሒሳብ ትምክሕቶም ኣብ በዝሕን ጉልበትን ተዳዕኒኖም ኣብ 24 ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት ብዕሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዘርኢ ምጽናት ኣዋጅ ኩናት ኣውጆም ወራር ፈጺሞም እዮም ህዝቢ ትግራይ ከመማጻጽኡ ንዝገጠመ ወራር ሓድነቱ ብምጥንኻርን ውዳውታቱ ብምስጣምን ኣብ ሓጺር እዋናት ኣህርታትን ኣርምታትን ብምፍጣር ካብቲ ተጻዒንዎ ዝነበረ ናይ ጽንተት ኩናት መኪቱ ጸላእቱ ተገዲዶም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንኽፍርሙ ካብ ዝገበረ ኣህርታት ኣርምና ኣርማ 50 ሓንቲ እያ ይኹን ዳንበር ጸላእትና ወላኳ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይፈርሙ ብዛተው ውዕሊ መሰረት ግዛታው መሬትና ብሕገ መንግስቲ መሰረት ኣብ ክንዲ ምርካብን ዝተመዛበለ ህዝብና ኣብ ክንዲ ምምላስን ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ብምፍጣር ድምጽ ጥይት ዝብዘይብሉ ሰላሕታው ጽንተት ብቐጻሊ ምፍጻም ዝከኣሎም ኩሉ እናገበሩ መጽየም እዮም ብተወሳኺ በጀት መዲው ሓድነት ህዝብናን ጠንካራ ሰራዊትናን ብምሽርሻር ትማሊ ኣብ ሓደ ዕርዲ ኮይኑ ጸላእቱ ዝምክዝ ዝነበረ ሓይሊ ብሽም ሓራ መሬት ብዝብል ውዳበ ኣብ ዓፋርን ካልኦት ከባቢታትን ብገንዘብ ዝተዓጀበ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ብምፍጣርን ብምጥንኻርን ተጋሩና ንዓልና ክንጣፋ ንምግባር ብኹይናት ዘይረኸቡ ዓወት ብሽርሕን ኸብሩስና ብውሕሉል ኣገባብ ለይትን ቀትርን እናጻዓሩ ይርከቡ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተመስረተ ግዚያዊ ምሕዳር ዝተዋሃበ ሓላፍነት በአግባቡ ብዘይምፍጻሙን ዝተጠቐመሉ ግዜ ሰለዳ ብምውድኡን ተወዚፉ ዝነበረ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስትና ንኽምለስ ኣብ ምግባር ምስ ህዝብናን ሰራዊትናን ኮይና ወሳኒ ግደ ተጻዊትና ኢና ንሕና ሰራዊት ትግራይ ኣርማ 50 ኩለ መዳይ ምድላዋትና ንውሕስ ህላውናን ላዕላዊ ግዝኣትናን ብዝብል መሪሕ ቃል ንኣሳስ 3 ወርሒ ዝወሰደ ኣብ ኩሉ ዓይነት ወታደራውን ፖለቲካውን ናይ ኮማንዶ ሰልጥና ብልዑል ብቕዓት ብምፍጻም ሎሚ ዕለት 12 ዝካየድ ዘሎ መዛዘም ናይ ስልጠና ምራኻ ክነጸንብል በቂዕና ኣለና ስለዝኾነውን ድሕሪ ምዝዛም ስልጠናና ካብ ህዝብን መንግስትን ዝወሃበና ዝኾነ ዓይነት ልኡኽ ብዝለዓለ ብቕዓትን ጅግነትን ከም እንፍጽም እናረጋገጽና እዚ ዝስዕብ በዓል 6 ነጥብ መግለጺ ቅዋም ኣውፂና ኣለና ቀዳማይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዘጋጠመ ናይ ህልውና ሓደጋ ብዝኸፈሎ ክባር ዋጋ ህልውኑ ብምርጋጽ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍርም ክኢሉ እዩ ይኹን ዳንበር ሕዝቡን ጸላእቱን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ከም ህዝቢ ኸጥፍኡና ለይትን ቀትርና ተራርቡ ይርከቡ ስለዝኾነ ድማ ሕዝቡን ከም ትማሊ ምስ ህዝብናን መላእ ሰራዊትናን ኮይና ጸላእትና መኪትና ህልውናና ንምርጋጽ ካባና ዝጽበቕ ኩሉ ከም እንፍጽም ቃል ንኣቱ ካልኣይ ከም ተጋሩ ህልውናና ንምርጋጽ ግዝኣታዊ መሬትና ንምውሓስ ተፈናቐለ ህዝብና ንምምላስን ሕዌት ትግራይ ንምቕጻልን ኣብ ዝግበር ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ከም ኣርምና ኣርማ 50 ኩሉ ዓይነት ዋጋ ንምኽፋል ቃል ንኣቱ ሳልሳይ ጸላእትና ዝፈረምዎ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብግልጽ ጥሒሶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ኣልባ ጽንተት ብምፍጻም መድሓኒት ባንኪ በጀት ሰብኣዊ ሓገዝ ነዳዲ ሸቐጣትን ብምኽልካል ኣደዳ ጥሜትን ሞትን ክንኮን ይገብሩ ኣለዉ በዚ ምኽንያት ህዝቢ ትግራይ ተገዲዱን ተንበርኪኹን ኢዱ ንኽህብ ብዙሕ እኳ እንተሰዓሩ ህዝቢ ትግራይ ግን በዚ ከም ዘይምብርከኽን ሕዝቡ እንተኾነ ሓድነቱ ጠንኪሩ ንምምካት ዘለዎ ድልውነትን ድጋፍን ልዕል ብምዃኑን ንሕና ኣርማ 50 ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሖ ዘሎ ድምፂ ኣልባ ጽንተት ንምምካት ድልዋት ምዃንናን ንጸላእትና ብዝለዓለ ወነ ከም እንቃለሶም ቃል ንኣቱ ራብዓይ ደመኛታትና ሕዝቡን እንተኾነ ናይ ሰላም ሓይሊ ከም ዘይኮኑ መርኣያ ካብ ዝኾኑ ተግባሮም ኣብ ልዕሊ ኣሕዋት ኣሃዱና ኣርማ 13 ዘለዉ ብጾትናን ካልኦት ኣብ መዓልታዊ መነባብሮኦም እናሃለዉ ብዝፈጸምዎ ግፍዓዊ ናይ ድሮን ጨፍጫፍ መሪር ሓዘንና እንትንገልጽ ነቶም ብመስዋዕቲ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ብጾትና ቃሎም ብምሕላውን ሕድሮም ከይጠለምና ብጽንዓት ብምቅላስ ግዛታዊ መሬትናን ተፈናቐላይ ህዝብናን ናብ በመረበቱ ከም እንምልሶ ብስም ስዋዕት ብጾትና ቃል ንኣቱ ሓምሻይ ህዝባዊ ቃልስና ንምዕዋት ኣብ ውሽጢ ዓድን ደገን ትነብሩ ተጋሩን ፈተውቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብናይ ጸላእቲ ሓሰውትን ተላእኽትን ወረታት ከይተደናገርኩም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፍኩም ክሳብ ሕጂ መኸተና ኣብ ምድጋፍ ዘበርከትምዎ ናይ ተቓላሳይነት መንፈስን ጽንዓትን ዘለና خبري زلعالم مخانونا جلسنا بغزالون قالسو محيلكم نخدكسللو صاوعتنا نقرب شالشاي
أموداتا بالسفرالي مخنيات كابتي شاف بالحز هنا جينا سراوي تجراي وطيهم نايصلا مسارع خوينكم أنصار حزب تجراي تسرحوا زلهم بفلاي تدناجركم زخلكم محواتنا أتتخلوا زلهم من قد تفاس سلا زخنا إن حزب تجراي زي دحنن بمخانو نزي ترديهم نابل بخم تمليسكم كابز حاسكم وناي تفات من قدي وطيهم ناب عدكم من حزبهم من ختم اللسو صاوعتنا نقرب كل ما دايم دلوقتنا نوحس هلاونا لا لا وجزاتنا تجري سعر سنة كل تشحن 10 شمونتن عامة مهرت تحستات ميدياويين سلت كتاتلو نمسجن ببقوانو زفنو مدبات وين مكتتال سابسكرايب لايك شير بمقبار بيتساب خنم كلو هاناس اتبلو ورئيتهم كنقبلنام ميدياويين